हाय गाइस, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ओह माय गॉड, কি इतना গরম बड़ा बैग में क्या क्या सामान है একদিনে এত देखिए। বাজার করা যায় ओह भाई, আরে বাপ রে কুটনি বুড়ি এত জামা কাপড় আর दिमाग এত বাসন खराब हो বের করে गया রেখেছে भाई। আজকে তো আমি হারগিজ কাজ করব না अभी इस सामान को क्या करने वाले हैं মা देखिए। চল বৌমা ओह বৌমা কি হলো বৌমা ये तो गिर गया। এখন একটু ভালো লাগছে হ্যাঁ ओह भाई, কি হয়েছে মা এই পাটা আমি নাড়াতেই क्या পাচ্ছি करने না वाला है? মনে হচ্ছে মোচকা লেগেছে पास में बहुत मजा आने वाला है। হ্যাঁ তুমি শুয়ে থাকো আজকে সব কাজ আমি করে নিচ্ছি মা ভাই, আপনি ইয়া। একা পারবেন তার মধ্যে দিদিও তো বাপের বাড়িতে গেছে চিন্তা করতে হবে না সব কত কাজ আমি জবরদস্ত করে নেব video है। তুমি রেস্ট করো ओह भाई, একজনের পায়ে Oh my মোচকা God. লেগেছে একজনের বাপের বাড়িতে গেছে আর কি এখন শাশুড়ি काम সব करने কাজ के করো बहाने में मोबाइल মা देखा है। अब আমি वो এসে देखो। গেছি